da u roku od 24 sata promenite prezime, izgubite oca, saznate da vas muž 4 godine vara, a istovremeno neko pokušava da se ubije zbog vas. Zvuči kao scenario za film, ali ovo je bio samo jedan dan u životu Olivere Katarine. Dan koji je trajao čitavu večnost. Dan kada je jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije, umetnica koja je osvajala Kan, New York, Berlin, Pariz, sišla sa neba u pakao i to pre nego što je sunce ponovo izašlo. Međutim, ono što je usledilo posle tog dana bilo je još neverovatnije. Druga ljubav, druga nada, pa opet tragedija koja je zauvek obeležila jednu od naših diva našeg glumišta. A danas, kada smo se oprostili od nje, ostaje nam da zavirimo u priču koju ona sama nazvala aristokratsko stopalo. I verujte mi, ovo nije priča o slavi. Ovo je priča o ceni koju plaćate kada ste rođeni da blistate. Da li ste ikada pomislili da iza osmeha najvećih zvezda se kriju suze koje niko ne vidi? Da li ste se zapitali kako izgleda život žene koje su se svi muškarci divili, a koja je na kraju ostala sama, u iznajmljenom stanu, prinuđena da prodaje nameštaj da bi preživela? Ako mislite da znate Oliveru Katarinu, varate se. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer ono što ćete čuti promenit će vaše poimanje slave, ljubavi i sudbine. I u komentaru mi napišite, da li biste vi na njeno mesto oprostili ocu koji vas je izbacio na ulicu? Podelite ovu priču sa nekim ko treba da je čuje. Pre nego što je postala Olivera Katarina, bila je samo Olivera, rođena 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici Budimira i Katarine Petrović. Ime Olivera dobila od kuma po njegovoj ćerki. Drugi deo imena Katarina nije nastao slučajno. Dodala ga je u čast svoje majke, čiji gubitak nikada nije prebolela. Katarina Petrović, rođena Jovančić, bila je centralna figura njenog života, žena koju se divila i koju je rano izgubila. Preci njenog oca poticali su iz Hercegovine, dok su Jovančići sa majčine strane, bežeći od Turaka sa Kosova i Metohije, preko Pomoravlja, Save i Dunava, stigli u Ugarsku, da bi se na kraju naselili u Dobanovce kod Beograda. Za vreme Prvog svjetskog rata srušena im je porodična kuća, ali je njen deda Ljubomir po povratku iz Francuske, gde se školovao, zajedno sa suprugom Sremicom Neranđom sagradio novu, nekada najlepšu kuću u selu. Olivera je krštena u crkvi Svetog Nikole u Dobanovcima. Od malih nogu bila je nemirna i vesela devojčica, koja je pevala pre nego što je progovorila. Nakon završene gimnazije upisala je pravni fakultet, ali je ubrzo shvatila da je to nije pravi poziv. Nakon godinu dana provedenih u Parizu, odlučila je da upiše glumu na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Studirala je u klasi sa Petrom Kraljen, Milanom Dravić i drugim velikanima. Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu dobija 1962. godine, ulogom u kultnoj predstavi Koštana. Međunarodnu slavu stekla je glavnom ulogom u filmu Skupljači perja 1967. godine, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio veliku nagradu žirija na Kanskom festivalu i bio nominovan za Oskara. Publika će zauvek pamtiti po liku Lenče u ovom kultnom ostvarenju. Igrala je u brojnim filmovima San, Polenov prah, Derviš i smrt, Goja, Sivo-plava ptica Ana i Eva, Komesar H. Obračun, Uzrok smrti ne pominjati, Planina gneva, Ponedeljak ili utorak, Ima ljubavi, nema ljubavi, Roj, Vojnik, Partizani, Rudarska četa. Posljednju ulogu odigrala je 2008. godine u filmu Charleston za ognjenku.
Pored glumačke karijere ostvarila je veliki uspjeh i kao pevačica, izvodeći tradicionalne i starogradske pesme, šansone i romanse. Nastupala je na prestižnim svjetskim scenama, uključujući Parijsku olimpiju, gdje je održala čak 72 uzastopna koncerta kojima su prisustvovale sve vodeće francuske zvezde filma i muzike tog vremena. Njene interpretacije pesama Niška banja, Đelem đelem, Alaj mi je večeras po volji, Verka Kaluđerka stekle su veliku naklonost publike. Snimala je ploče za svetske izdavačke kuće. Sve je počelo 1960. godine posle jedne predstave Koštana u režiji Maričića, koja je naišla na loše kritike. Tadašnji pozorišni kritičar Vuk Vučo objavio je negativnu kritiku koju je mladu glumicu Oliveru Katarinu opisao kao miloliku priučenu balerinu. Oliveru su njegove riječi toliko razbesnele da je poželjela da ga upozna i da mu udari šamar. Prišla mu je i upitala ga: "Da li ste vi taj nedobudni kritičar Vuk Vučo?" Na šta je on odgovorio: "Da, ali to je bio jedini način da vas upoznam, pošto sam znao da ćete tako reagovati." Ona ga je ošamarila, a on je šamar muški prihvatio. Međutim, umjesto da se sukob nastavi, netrpeljivost se ubrzo pretvorila u snažnu privlačnost. Seli su da popiju piće u bifeu Narodnog pozorišta i on ju je osvojio kroz razgovor. Nekoliko sati kasnije zaprosio ju je pred svima. U ranim jutarnjim satima Vuk je zaprosio Oliveru, a ona je iznenađena i srećna pristala. Venčanje je održano istog popodneva u opštini Čukarica, i to bez ličnih dokumenata, zahvaljujući generaciji prijatelja novinara. Za manje od 24 sata od prvog susreta završili su u braku. Vuk Vučo, rođen u Višegradu, bio je srpski reditelj i književnik iz ugledne porodice Vučo. Bavio se pozorišnom i filmskom režijom, kao i pozorišnom kritikom. Tokom života radio i žive u Parizu, a neka njegova dela prevedena su na francuski jezik. Preminuo je 2021. godine. Njegov i Oliverin brak bio je kratak, ali intenzivan. Tek kada je sa Vukom stigla u njegovu prelepu kuću na Senjaku, Olivera je saznala istinu koju je zatekla. Vuk je naime prethodne 4 godine bio u vezi sa Dagmar Stojanović, kako se Olivera prisjeća u svojoj autobiografiji. Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je sa vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda je telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je sa njom u vezi 4 godine i to me osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem. Ali bekstvo nije bilo jednostavno. U tom trenutku zazvonio je telefon. Bio je to njen otac. On je, kako Olivera navodi, urlajući, preteći da će se odreći jer je izazvala tragediju. Naime, glumac Milo Žutić, koji je godinama bio zaljubljen u Oliveru, pokušavao je da se otruje kad je čuo da se udala. Otac je tvrdio da će ubiti ako mu se nešto desi. Olivera se osjetila krivom, zgrabila kaput i pobegla. Kada je stigla kući, otac je, čim ju je ugledao, udario šamar, rekavši da je obrukala kuću Petrovića i da joj tu više nije mesto. Našla se na ulici i krenula ka Narodnom pozorištu, gdje je našao Vuk, očajan i osramoćen što mu je mlada pobegla. Nije imala kud, pa mu se postiđena vratila. Olivera istakla da je se otac odrekao, jer se udala bez njegovog blagoslova, što ona smatra velikom greškom, ali je sa majkom nastavila da neguje dobar odnos. Brak Olivere Katarine i Vuka Vuča bio je strastven, ali nestabilan. Svađe su postale deo svakodnevnice. Vuk je prema Oliverinim rečima sve više pio,
dok je ona postajala sve nesrećnija. Iako pojedini navodi tvrde da je brak trajao oko 1,5 dana, Olivera je govorila da je napustila nakon približno 2 godine zajedničkog života. Naš brak nije funkcionalan, svađe su bile normalna stvar i on je sve više pio, a ja bivala sve očajnija. Nakon 2 godine zajedničkog života dok je Vuk bio u vojsci, odlučila sam da ga napustim. Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli, plakali i opraštali se. Posle razvoda nije mogla da se vrati u roditeljski dom. Od honorara koje je dobila za film Dobra Kob, iznajmila je malu garsonjeru i pokušala da nastavi život, oslanjajući se isključivo na svoj rad. Nakon razvoda Vuk Vučo je kasnije bio u braku sa Miss Jugoslavije Nikicom Marinović, sa kojom ima sina Đorđa i bio u vezi sa glumicom Miljom Vujanović. Posle turbulentnog braka sa Vukom Vučom, Olivera Katarina novu sreću pronašla je pored Miladina Šakića, tadašnjeg potpredsjednika Skupštine grada Beograda. Šakić je bio proslavljeni vaterpolista. Venčali su se 1. februara 1970. godine u Skupštini grada Beograda. Kum im je bio tadašnji gradonačelnik Branko Pešić. Olivera je pričala da ju Miladin osvajao 10 godina i da je konačno pridobio kad joj je rekao da želi sa njom da dobije sina. On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih 10 godina osvajao mangupskim trikovima. I to mu je napokon pošlo za rukom, kada mi je rekao kako želi sa mnom da ima sina. Tačno godinu dana kasnije, 1. februara 1971. godine, dobili su sina Maneta. Olivera je kasnije govorila, to je bila najveća radost za mene. Tako sam bila srećna kada sam rodila sina. Međutim, porodična sreća trajala je veoma kratko. Samo 7 meseci nakon rođenja Maneta, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, dok se vraćao sa službenog puta. Olivera je ostala sama sa bebom, a bol zbog gubitka supruga pratila ju je tokom čitavog života. Morala je da nastavi da snima filmove kako bi obezbedila novac za odgajanje sina. Kada je Mane imao samo 7 meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ceo svet mi se srušio. Ostala sam prepuštena samoj sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim. Ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede. Olivera Katarina kasnije govorila da posle Miladinove smrti više nije želela ozbiljnu ljubavnu vezu. Karijeru, snagu i vreme posvetila je sinu, noseći uspomenu na supruga čiji je odlazak zauvek promenio njen život. Mane Šakić je jedino dete Olivere Katarine i Miladina Šakića, rođen je 1971. godine u Beogradu, odrastajući u porodici koja je ostavila dubok trag u jugoslovenskom društvu. Mane je rano izabrao svoj kreativni put. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, u klasi profesora Momčila Antonovića. Nakon završetka studija umetnički put nastavio u inostranstvu. Tokom 1999. godine preselio se u Španiju, gdje je nastavio da razvija svoju karijeru, dok se u Srbiju vratio 2009. godine. Deo profesionalnog angažmana proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada se vratio u Beograd, kratko je živeo sa svojom slavnom majkom. Olivera je o tome govorila. Mane je dugo živeo sam, sada mu je nepojmivo da živi sa majkom, teško mu to pada. Teško pada i meni, jako mi je zadovoljstvo da udovoljavam sinu, kao svakoj majci da mu kuvam spremam. Mada se obožavamo, zajednički život je katastrofa. U stvari, ja svoj stan nikada nisam imala.
Nikada mi to materijalno nije bilo toliko bitno. Stan je imao moj suprug, naslijedio ga je moj sin. Pre nego što se udala za Miladina Šakića, Olivera Katarina imala je nekoliko značajnih veza. Tokom kasnih 1950-ih bila je nekoliko godina u vezi sa vaterpolo golmanom Milanom Gale Muškartinovićem. Dok je boravila u Parizu, njena lepota nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Olivera otkrila da joj se u Parizu ozbiljno udvarao jedan riđokosi monah, koji je danas kralj jedne države, ali ga je ona odbila upravo zbog ljubavi prema vaterpolisti. Kasnije je provela 7 godina u vezi sa moćnim Ratkom Draževićem, koji je otvorio vrata u svetu filma. U njen život mnogi su htjeli da uđu, od Josipa Broza Tita do svetskih magnata iz sveta filma poput direktora. Udvarao joj se i misteriozni riđokosi kralj, koji prema Oliverinim rečima i danas vlada jednom državom, pa zbog toga nije želela da otkriva njegovo ime. Olivera Katarina sretala i mnoge intelektualne velikane. Prvi susret Olivere i Iva Andrića dogodio se tokom ručka organizovanog uoči njenog puta u Japan. Fascinirana dalekim istokom, želela da čuje mišljenje velikog pisca. Međutim, odgovor ju je iznenadio. Bila sam znatiželjna šta naš veliki Ivo Andrić kaže o Japanu. Pitala sam ga želeći nešto da naučim. On je rekao, ja o tome ne znam ništa. Olivera kod Andrića nije primetila nikakvu reakciju na svoju pojavu. Baš nikako nije reagovao na mene. Delovao je hladno, racionalno i uzdržano, poprilično zatvoreno. Možda je bio suzdržan jer sam bila u društvu svog supruga Miladina Šakića. Ako bi ga slikarski opisivala, bio je u tamnim bojama. Detalje o svojim burnim ljubavima umetnica je otkrila u autobiografiji Aristotelsko stopalo, u kojoj je bez ulepšavanja pisala o uspesima, padovima i tragedijama koje su obeležile njen život. Ova uzbudljiva knjiga predstavlja uspone i padove jedne od najvećih istinskih diva ovih prostora, muze brojnih umetnika, kompozitora, filmskih stvaralaca naših i svetskih, fatalne lepotice kroz čiji život su se prelamale ključne figure i događaji druge Jugoslavije. U autobiografiji, pored ljubavnih priča, Olivera govori o svom detinjstvu, prvoj ljubavi, putu u Pariz, akademiji, ateljeu 212, o filmu Skupljači perja koji je obeležio njenu karijeru. Napisala je zbirku pesama Beli badnjaci. Iako je bila jedna od najpoznatijih žena u Jugoslaviji, posljednje godine provela je povučeno iz javnosti. Olivera Katarina je govorila o finansijskim problemima i usamljenosti u posljednjem intervjuima. Bila je prinuđena da rasprodaje lične stvari kako bi preživjela. U vreme kada je upala u veliku finansijsku krizu, živjela u iznajmljenom stanu u Beogradu. Situacija je bilo toliko teška da je morala da rasproda svoj nameštaj, kako bi mogla da podmiri nagomilane račune i vrati dugove. Samujem u 4 zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega, sačuvala sam dostojanstvo, pak i nisam depresivna. Neću nikoga moliti, rekla je za medije svojevremeno. Uprko svemu, nikada nije izgubila ponos i dostojanstvo koje su je krasili čitavog života. Svega mjesec i po dana pre njene smrti javnost je obradovala vest da se legendarna glumica i pevačica nakon dugog odsustva vratila pred kamere. Bila je to njena posljednja pojava u javnosti. Olivera Katarina preminula utorak 21. jula 2026. godine u 87. godini. Porodica je potvrdila vest o njenoj smrti. Prema pisanju medija preminula je nakon kraće bolesti. Vest o njenoj smrti potresla je čitav region. Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag u muzici, filmu i kulturi ovih prostora. Njena životna priča, uključujući burne ljubavne veze,
ostaje jedna od najfascinantnijih u istoriji jugoslovenske i srpske kulture. Bila je to izuzetno živahna devojčica koja je prerasla u fatalnu lepoticu, muze brojnih umetnika, ženu koja je plenila svojim glasom, stasom i harizmom. Olivera je danas tiho sišla sa javne ovozemaljske scene, ostavljajući za sobom trag u beskraju, muzici i celoj jednoj neoponovljivoj epohi. Njen život bio je poput filmskog scenarija, pun uspona, padova, ljubavi, izdaje, tragedije, ali i neverovatne snage i dostojanstva. I na kraju ostaje nam pitanje koje smo postavili na početku. Da li biste vi na njeno mesto oprostili ocu koji vas izbacio na ulicu? Da li biste nastavili da se borite kada vam se svet ruši ne jednom već 2 puta? Olivera Katarina jeste. I zato će zauvek ostati diva. Zato vas molim da ovaj video lajkujete, podelite ga sa svojim prijateljima i napišete u komentaru šta vas je najviše dotaklo u ovoj priči. Hvala vam što ste odvojili vreme da saslušate priču o Oliveri Katarini, žena koja je blistala i onda, kao prava diva, tiho otišla, a nikada neće biti zaboravljena.